Oba de atiase fo agi Nyankopon so dwen kam no mienu ene onyame asema eba me no mienu nche ma tudin se onipa awieye onipa ya wieye wahini bia watena ase na oba de atiase fo nyansa na agi Nyankopon busa ne se ohene ede na apena menyama wo na ohene kan ne se mi hia biribia na ne mia so bema mi nyansa sane ebeya metimi di ahwe oman Israel de sa ohene Solomon ni nyansa obo ade atiasfo Nyankopon de ma no no ninsema otwegu twekonkron mu no ebi enene mienu ebadwonwone ho osankafo ngoma itire mienu chichimo ye aduonu baako no Ecclesiastes 2:21 ne nipa bi wo ho a ni bra nyansa ni nimdie ne yedie mu nanso odi bema onipa a wo amre mu se ni chefa Yesu yahuhudie ni enibone kese onipa bi wo ho a odi ni nyansa odi minimdie odi na ho odene ebe pepre aye dwuma efise ensanya dwuma ne se didie obenyo pade bebre obesisi dan bebre obenya sika bebre nanso sani pan beja ho na nia wa amre na nia wa antififire no eno oba ha be fa na ye nyina ye ahuhudie na esan ye bone ahuhudie na esan ko ye bone eye bone sama ne mu fifire sama biri me mojani na kame betenase na me ne me yere ene me ma ene magusua ankan ma gimani kakra ya kani dia enye ewiase ani gie na mom se asomdwa ni gie wo nyame mu se obagiwani wo nyame mu se obenya obribie se obedidi ma ho beto se obebo wo nuanom se obebo busua ene fen ani gie ho ton nanso no ajaho na nye wa amre na busuafo atutu ntoma se berema na one ofiri mu a na abusuafo tuntuma ne oba no a watia wade ase no ni betwi manso o be ma ne dwapade wono wa amre no ena oba bedi eso emfaso titrum wo mo wa kwantio mu ayi dwapade wo ye wo mo mam a mo gya ho ede ama omu nuanom wo mo gya ho ede ama maamenom wo mo gya ho ede ama busua obu akura no a onamu da na omu ena etiso emfaso na so wenu nyina achi na se nipa beja sa nwapade yi ho a wenu nyina achi na se nipa beja sa sika yi ho a ade ade na se minu mienu ye eduru mena bia na enipa wo fie kosoro no na uwo enso ben ewo mu se ahamono te eni dwane te nanso dwane te dodo esene ahamono senye kai nkwanhia senye ewiemu nkwanhia senye ensuo mu nkwanhia senye eja nkwanhia ne eka enyinmu dia ene ahandada no ete dwane ne te bebre sene ahamono na dia na menu mienu yoyo eduru me bia pagya na mpagya eduru me bia ko amu ankoa ebi ani aye mienu ebi ansa aye nan ebi anan aye miensa ebi ntime nkoto ebi entime nwen kase emini mranti biem na obo no mpem na su nei umani no mpa na odwane wei eda di pefe se wabreo
nanso uwuo no ben enipa wiye enipa awie nya fe na se mino mienu awie nya fe dia ede ba ade ne se eye eho adwuma eniema betima boa mino mienu ne se esase ya hwehwe nia odi bedua asase so yi ya hwere kira kwan efiri se mino mienu yeni ho so ye hu ya ne se ye maame nom ye papa nom ede aba asase so ye wo obi en wa ye wo no ye num ne kwan fa so ye wo no disi onyini no hu papa no hu bone na o maame ana ofo no akire ne se na wusua no na wuti sei na wusua no na wuti sei sane ye ba ye no a ye hunu ye ba asase so no sa pepepe ne ye konsunso ye hunu na edi na menum ye no yoyo enipa wie ye nyefe hwe nipa wie yo unu kuna tukwan unu oyira tukwan munyira unu mujunu bom mumienu mususu bom munyu enu nyame ayemadom ama ema piem nanso eni dabi ne baako agya baako ho nipa wie nyefe enu ntini enna katremeda so ti abodwe me mogya adumnum afrisani esese menum ye ne hwehwe biribi akiri kwan na biribi akiri kwan menum hwehwe ne se esese ya hwehwe obo ade atiazefo adenyansani adenyankopon no ya hwehwe na akiri kwan na beri ahu na akiri kwan esese ya hwehwe na akiri kwan ewo ne twire kronkron ne nsem mu ekwan ya befa so de babu ya bra ye benya odo ye benya tema ye benya humobro biakoye ni agya empapamu ni nitani akayo no si agya efi nwuma no ni yesa na osi yanya a emira ne so a yekọ efise waka ewo Hebrew asempa etira ya nkron chichemo ya aduonu anson no osi etwa se onipa ubewu na wuwu ya chiri nso no ubebu atan ubebu minumi anu atan woso ubebu minumi anu atan ewo awiye ebre no enipa wiye nyefe nipa wiye nyefe kura enche wada wok ne den nanso ade abachia untimi nsore nipa wiye mumyensuan sania yan age nkwa Yesu Kristo kan ye se jade sara mabie musumo na musume na musumo ene mumma mumyensuan ho se nipa wiye nyefe mumyensuan ne no do ye ho ne nipa wiye nyefe mumyensuan ho ne nyanka bamu ne nipa wiye nyefe mumyensuan ne nya kayo ne nipa wiye nyefe mumyensuan ne nya mansotwe ne nipa wiye nyefe ebise onim etwe manso betomrim na hu biem onim ya aka betomrim na hu biem onim nkasa betomrim na hu biem onim ekon betomrim na hu biem onim otieme yewie nyefe eni enim kwa nkron so ebe free sa atiasefo asase so eni enim dan so ebe sa free so eni ne etwinu se ye bu ho modin se ye benante si ebe pe wi se adwapade bebrebe me se so nyameto nsam na nya kwan bone so na wawa bere mo jani na onya osika utimi de jiwoni ene wi ase anigye odan abesi atimisi adwapade be abe betima ye akurafo nyanka ne wi abebo no aboa wo mo obusua na abebo no aboa wo mo timani ehumobro no waye bibia atimi ye na emomu no etese ohwehwe wo wurade na kiri kwan kai obafo wo mranti brem ansana na bone no aba miduwe jaw ya wie nyefe mumya nwene ho ne yensesa emfiri ya kwan bone ho ansana na bone no atomienu na se yewu mpa na se yefa wa wurade asem a eno na yen age nkwa Yesu kan se obi a wote ase no no fa me mawurade no no tie me nsem konkro kwankwa je mu no na oye ehu adwuma no se owu mpa obesan anwane no biem na ne wote ase ne de
enya no fa me nso awurade asɛm no saa nipa no owu da we na me di gya wo yɛnwene we no mu ne awie ye de enya fɛ nyame aso modwe no enka wo ene da